que zola moka diaka na beno na nkokela yani me kuizaka kumoka diaka inki na mambo ina bazonzaka inki ya kutarisange vraiment nécessaire quoi ngi kumonaka nécessaire na mambo ko tala nécessaire na kati ni diam peut-être ici à bête ko constater que tatanzabe me ko tatiambo yandi me ko rassurer bête que il prend contrôle de notre pays ina ni kima me ko retenir nene et ya zole ni ko ntiana me ko zona tiana me ko yana me ko mona bête nyonso et yana me ko la bête na kati ya la ka maintenant mambo yawe yanga bakuna Pointe Noire bakena monina ya wafaso mambo ina Pointe Noire basamona ka vraiment je suis même très surprise de voir que ngami bakomna kutoya ndeki fone ngoti bami kusamuna yao fona kati ya mabundo bitu mko yaka de bouche en bouche donc il y a des trucs que yai ni bitu ko na samuna te ko kama ngami sinon que la paroisse le consistoire n'a pas donné l'information na de bondo que ya vanda kana mantsuwe ke ngami bako même pas me ko bumba yao na ba banto sinon que cela va nous tenir mais vraiment ba banto me ko kuisa Dieu, ils ont voulu cacher, voilà ce qui est caché pour les hommes, pour Dieu et ce qui est révélé pour nous. Dieu a révélé qu'il y avait un truc qui s'est engagé. Nzambi zonza diaka ti musi Kongo fona kudiata. Est-ce que na kudiata inangezo la kudiata? Musi la kudiata. Musi la kudiata na kisele tatanza. Vraiment musi Kongo kudiata na kati ya makedika, na kati ya mpeve ya longo. Musi la kudiata. Personnellement musi la kudiata. Maintenant mambe masuki na réception na beno nangami baku ya ofoso ya keli ba bisielo wafoso beno baki ku recevoir beno awa nangami baku monsieur le recevoir bien comprendre bien bon je prends notre cas quand nous sommes arrivés ba me ko déléguer beto ba bantu ba me ko beno vanda tranquille parce que sur la beno place il na beno que vanda ba me recevoir beto très bien nous vangami Maintenant yankinzi sina Pointe Noire lukutakani ya poshe ya zola kuvanda ngezo zola nansai ikuvanda nansai mukuvanda nansai parce que maison même tu condamné moi qui manzaba mesala na niveau ya Pointe Noire beto vana gi Moïse na de lezi me vana le kutuko no beto na le pompo na le mur on peut na donc nansai na beto tel que bali na kusala ba retrouvaille ya uchindu ya kinki ngeka na zonza ya la fin kadiamko moya clôture na lukutakani ya moya clôture ni de moleke mama nzambe la kusonsina kusina kwa na problème de change parce que la parole n'est pas cachée, la parole est révélée à tout le monde. Cette parole-là nous amène à se transformer pour que ici il y avait trouvé la culture. En fait, la parole de Dieu veut nous ramener à se mettre au fan bantu la kusura sana. Je crois que c'est ça. OK, merci. Ngeke kumbulani Kumbu ya Mungu monsieur Sambisa Jean. Wako tengeme katuka? Mume katuka na paroisse, mume katuka na Kinkala. Kinkala. Na paroisse ya Kinkala. Na paroisse ya Kinkala. Mambo yote mekuzira hawa yake mambo ya Nzambi. D'abord thème ya lukutaka nizonzaka zakala wa bavuvele mpeve kubongo. Wapi mambo ngeke retenir tuka vendredi kabwako jeudi na teki lungu ya yali. Bon, mambo mume simba mambo ya ntete d'abord yake ya vrai par rapport na thème yina ya yina ba maison zakala wa vraiment yake ni yina aussi thème mais betume simba ba mambo mingi awa na lukutakano yayi en tout cas yake lukutakano mosi vraiment me pesa kiese na muntu nyonso to ina mekuiza awa en tout cas donc mukena ku regretter mingi na isi atima na bayina mekuiza ve mais bayina mekuiza ve yake ve faute ya bao samuti annonce si ba vandime lutisa ba annonce na ba paroisse nga dibundu nyonso nous penser cela yonza mawa na kuwa ba mambo nyonso tuina mfumu mezo zones na nkokila mazusi tata Nzambi zonzati muzola kumoka diaka na dibundu ya mungu yame complir yao na nkokila ngeme tala yao tata Nzambi mezonza na bisiele inki mambo ngeme retenir na par rapport na mambo ina ba zonzaka. Bon, ba mambo ya nkinzi ina mume retenir ina tata Nzambi mezonza ni ina yana mezonza que
dibundu ya isi ya kena kufwa ni ba foti ya ba msielo ni beno bantu kena kufwa dibundu ya mambo ya nkinzi ina kena kuendana munu na itu wa munu ni yina wapo songi kena tarila paysage yao ya Ngami Baku yake mboji uya ingi non paysage ya Ngami Baku atmosphère ya babantu mekuiza awa yake yamelutila balukuta kanu nyonso tu yina dibundu ya betu de salade yai vraiment mume placé yao en tête wa paroisse ni Katuka ya Bakongo. Maintenant ngimi kuiza wawa na Ngami Baku inki diamu ngiki kuizira awa yandi mosi ina bavandiki na malogo tibelo bwabena na Ngami Baku kena diambu ina kuzabisa beno kuna. Maintenant ngimeza batemi ya lukutakani yai ya mezonza ti zakala wawa mapuvele mpeve ku Kongo wakima ngime retenir na temi kima me retenir kuna nzambi mezonza ba mambo mingi mais surtout beto katuka na kusala ba mambo ya yimi na kushambila biteki les idoles ni yina tata nzambi kena ku yina beto kukatuka na ba mambo yina kusalila yao diaka ve na mazusi na nkokila tata nzambi zonzati muke moka diaka na bene ngeme tala realite na nkokila beto mmanistaka na 3 heures nzambe kuizaka kumoka diaka na beto na mamambo ina mame zonzaka babimbevo babantu ina kena maladi incurable inki diamu ngeke retenir ina nzambi mesarila awa na babantu nzambi mezonza ti na bayina me leka kinini ti bame katuka na usala ba mambo ina ya yimbi mbamba yandike kuyidika ba mambo ya ngituku mbamba bimevu ke kumanisa mbamba ba mambo nyonso tuke kubonga tata nzambi diaka zonzati musikongo yani fona kuzita eske na ite yange ya isi tata nzambi zonza beno kwenda swate na matadi una kolonge ke kwenda kena kinini maintenant wafa songi kena trela ka babantu ya imekuiza awa na Ngami Baku paysage ya Ngami Baku yake na sentiri nge yiki yake na trela ya wafa so babantu mekuiza mingi paysage ke mbote babantu me vanda beto mekunwa manganga beto ke kimnini chinzambi babantu mingi bake na pesaka bampego mokone ti oba ya annonce ku lutave na ba paroisse eringa na ba Kongo pe annonce ina ikulutaka ve annonce lutave officiellement mais beto vandi kwenda kuwaya kaka de bouche à oreille parce que ya vandiki kaka mambo ya consistoire ya muzana ngeke talaka bimangu ina nzambi meke salaka yani me tikisa babantu ina ke katuka na mputu nge ina me katuka na mputu kuiza maintenant inki ngeke na regretter na bantu ina me bikana na Brazzaville bake na bimbevu me bake me bikana na baba inki ngeke na zonza na baba nzambi yandi mosi yilika bitimbu na bimangu parce na nkamu ina yisu pe ndero baba mbevu ina kwenda vanda na abori ya piscine yandi jola kwa na maza mtu ya kumisa yandi na maza vandiki pe mena kiminu kaka ina Yesu kiza monikina yandi talaka moto okay matole ngekumbuna ni Philippe Samuna Samwana voilà beto ke kwa kuna Ngami Baku inki diambo ngeme kuzila awa na Ngami Baku tete kuwa tata nzambi tumisa betu na kisika ya donc yina tumekuiza kuwa tumekuiza tala ngezole rappeler muno teme ya ngudi ya lukutakani yayo ngeke zaba yawo
ngefana kusakana na kuwa mambo ina tata nzambi ke kuzonza na kumusi bongo. Tata nzambi kuzonzaka jeudi, vendredi ya kuzonzaka, surtout vendredi ya mizonza ki musikongo fana kuvwanda na kisika yame moka diaka, yani ke moka diaka na babaki. Na ngokila tata nzambi me confirme yao, babantu fana kukanisa ki yake 22h tata nzambi fana kuzonza pe yani ke zonza. Mais na 3h beto me malisaka na 3h. Tata nzambi me zonza ba mambo ya kingi. Kingi dia mungeke na kuretenir na mambo ina ke zonza. Mais mambo ya ntete betu fana kuzabati mabanza ya tata nzambi ke yankaka betu. Effectivement, na lori na yame kuza banda kuzonza. Betu metala deja ba sujet ya nkinzi ina beto metala ina beto me kusambidila. Hein? C'était une saludo na katadibu. En me kuzonza samuna bisielo, en me kuzonza samuna beto nyonso. En me kuzonza samuna birmbevo. Même beto lenda déjà pour insister na ba maladie même curative, en me ku incurable, en me kuzonza ti beno kukuza munu mke kusala bimambo. Mais diambo aussi me kutadisa munu pasi samuna mambo yayi mukuzonza de kwili nzolo me samuna bisielo me kukanga na nsadulu ya bawu betu me kukuma na bitezu yayi alors que yazula kumbuka muke cameraman muke talaka ba mambo ile parce que tata nzambe kuyuvula ba bisielo beno fona kukwenda na direction na kuzonza na munkala na preso de l'église beno yume kundimba ba bisielo ba mingi bazonza pe wa façon ngeke talaka ba mambo ile ngeke talaka ba mambo ina ne salama yake pasi na kuzonza na bitezu ina betulenda certainement balenda zonza oui balenda zonza non mais vous pensez que boubia façon mume ku dadi là-bas ba ke ku yidi kaluzolo ya tata nzambi kuzonzaka na musikongo tinge fana kudiata esi na iteya isi bame zonza na nge kwenda na kolo na material na kitsasa nge fana kukwenda betuna kungila kilungwini na leo ya ina promesse na kupesa mais kilungwini ina yame kukuma si yame kukuma nge fana kutelama na kudiata mais iki empêcher betuna kudiata bubia biteke na suka ya domingo wafa sungi na terla paysage au yanga mbapo papa ke kwapo kima ya nteto befutu fana kuzaba ni appel ya tata nzambi yake appel ngambi bako tel que nous avons na beno kena ku filmer je sais que ngelera ku filmer fidèlement ve bantu kele mingi et nina ngeke na kutala kaka bantu bana ya fieti bantu ya kukula bantu ya kununa ina ke nangami baku c'est vraiment incroyable tama betu kutalaka bitezo ya faso yayi na dikunda betu Vous remarquez mambo mosi tangu ina pasteur makundika ke kulongaka baba ke bana shwe est-ce que nge remarque ina nge mesala yao bon nous remarque mesala c'est que bantu ina bame kusala sélection na retraite yayi ina babke na kuzonza c'est comme si betu mekuza kota na kati ya théologie ya kigeka si na makundika effectivement mutu na ba aptitude ya yani kayulu surtout kitezo kitezo ken kayulu ya yani kitezo ya yani mais vraiment munu mume féliciter bantu nyoso yina me kuluka kwenda samu bonda mambo yanashika kwa kitu na kuzonza betu zonza ntakania vika tata nzambi yina yani me kulevu kila kibundu musikomo yani bitezo ya yandi yani kuwela diaka bitezo ya yandi mikayulu ya yandi na
twalesa beto yandi kufue madiaka ve inati mukupesaka samuna lunyakusu me muku freneke yandi kufrene diaka ve ina kufula yandi kufula mato. Marquez! Marquez! Kuna nafikia soga la kuongeza shimesho na wakati tuleme tuko Tu craches encore pourquoi? Depuis une dizaine tu craches. Faut avaler. Yange wa paroisse ngemi katuka na centre d'accueil la paroisse Plateau. Maintenant wapi diambu ya Nkinzi mena tinange awa Ba mambo mingi mena tamuni awa. Nankokila tata Nzambi zonzaka kia diambu ya Nkinzi ngeme kuretenire par rapport na yina ke yani zonzaka. Jambo ya Nkinzi me retenir ni banjatu ya beto babisielo aussi bayina me kukatuka bunu yani kutala bau bayina me katuka aussi na l'Europe ba mbevo bayina me katuka na Zaïre la France donc baba mingi. Bon, est-ce que annonce ya yangami baku vanda kuluka luta kuna na annexe ya bene centre d'accueil? Oh, annexe yangami baku vandi luta ve. Ya vandi luta ve. Si vraiment vandi luta nga ba makabu me kukubama na kufuta ba billet façon beteke sala beteke kwenda na sortie. Beteke futa billet ensemble. Beteke louer ba bus. Mais awa muntu na nzile yani. Mais c'est au dernier moment que la radio voix évangélique que ça a communiqué. Donc bien au début, il y avait on dirait camouflé. Mais vers la fin kaka voix évangélique mais que ça a communiqué. Mais si vraiment il y a vendu l'outil ça annonce par exemple dans ma cabo. Nga mariage va me reporter. Maintenant, ngeke na remarquer que bantu mingi wa kambila ya baki na Brazzaville baku wa yao mais baku na ku onjisiri bakeri ya bao na ku kuiza ve par rapport na ba comportement bao inki ngeke na zonzana bao mais faute que fait ba faute que fait ba si vraiment endurcir batima c'est par rapport na ba kuluntu ba no se vandi luta hein ba no se vandi luta ve ba mettre peut-être que ka diambu ngemo singeme zaba début leur consiste 4 bandak début a vandi donc il faut faire ça. Bon inki ngeke na zonzana ya Mansuki na mukembo yayi jambo ya Mansuki na zonza sa mukembo yayi vraiment me ku yangalala regret ni babanti na me ku bikana normalement bosse ya beti me ku tambula nga beti nyoso mutuzolaka ku tambula yawo vraiment
regret yina babantu mekatuka na tama na putu bamekuisa Zaire bamekuisa Pointe-Noire bamekuisa Brazzaville awa ngombo na inwa bamekuisa vile matendo mingi mbote ya beno mbote ya beno beno kia kuyangalala c'est bon matendo mingi wa paroisse beno mekatuka ba mambo kenda kulukila mbote awa Batata mama tekilawa weni tala lukaya lwewo tala nyangela sala nyonso beto Rwanda beto ke na beto sola kubanda lukutukunu ya beto na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya nlongo lutonda kwa mfumu kadi yandi wina wambote kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani lutonda kwa nzambi azinzambi kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani lutonda kwa mfumu azimfumu kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani yandi kaka uvanganga mangu bya binene kadi nlembwandi usikilanga tangui kaimani yandi wavanga dizulu yendwenga kadi nlembwandi usikilanga ntangui kaimani yandi wayalumuna ntoto vantandwa milangu kadi nlembwandi usikilanga ntangui kaimani yandi wavanga kya kwa kunene kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani ntangu muyala mwini kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani ngonda yezi mbwetete muyala fuku kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani yandi wavonda nsemokonoza bisingipiti kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani ye wavaikisa Israeli bau kadi nlemvwandi usikilanga ntangui kaimani. Amen. Groupe d'animation Beno Toile Seigneur. Veronica Bateli. Thank you.
Nzambi tata dia zangama Nzambi tata di nungisanga nsilulu zandi jikasatuka muna mbatukulu nizina zinunga na jitutamba kwelandi ntangu za zonsono beto tujizakala kuchibiti cha ngamibaku tinge nzambi ya nsilulu za kilikalina buwateza diambudi ti bantu bishikongo balenda kujizakala kuchibete cha uchi kani muntu kazabako ifweni utuzaka seku kembo swafu mu Yesu bika wasiku wange buwena nzambi inungi sanga nsilulu zandi nzambi ya lunungu be nshangu tulenda kujiyola choji nzambi kembo swa nzanda iya ya sonita maseka kumbaji mbungu ya mpumu yange Yesu bika wazangu wa mfumu Yesu beto mayindu meto ni munge chisweso cheto ni munge mpungu tulendo mdiabu ya ninge tama kwe kutudiatishi ninge utunetia ninge takutumokisa tukamu mambu maku mangi mudulu mama soni ninge wakubikini ilokora yeto babo solo pasi kumbu yange ya kemboso ya zituswa na ya zangulwa nata yo mubi buka bio bia soni bizololo ti ya waka na kumbu yange naninge na kuzuluvo kangeko vanteto pe kange na nsatu awankakako kawansinge kwandi kaka umpungu tulendo yiza mlokola kia ukimpe watata manamu kututuadisa tukangimbu zeto tusamburu tueto mambu matulongoka fishiri konga mikailu mituana mbiomi anyasoni bika miatuadu suku cha koko kwange mfumu weto Yesu Kristo dingimisa biobi lembolondandu di lenda kote sa perturbation ya kati ya nkembo eto nzambi ya moyo beto twena vava tweti kufingila bishelo byaku bizololo kudimba bonso bwena zola kwaku munkumbu yange Yesu sielo kia biza beto ni botu lombili amen kola yai beto zola kuwa bangimbudulu na makabu ya beto kilombo ke banda na manima se
ya inintangu ya kufinama na ntarisa tata nzambi bika betokuwa luzolo ya yandi mutindu yani zonzaka yau na inwa ya mbikudi Yesaya. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre koko kwa Yahve kakukufa maneko mpasi kwa lembwa vulusa yekutu kwandi kakuziba maneko mpasi kwa lembwa uwa kanti imambi meno maluvambi si enzambi eno imasumu meno maswekelezi zikiandi mubeno mpasi kalembwa kuluwila kalimoko meno masumu kini mumenga yelembo mieno mumambi koba bieno bivovele maluvono tudimi tweno tusokanga mambi diboko ya nzambi mekukufa mave samu na kusadisa beto makutu ya yandi mekukanga mavesa munakuwa beto yani ti diambu ni imbi ya beto ni masumu ya beto ina ke kuvambi saka beto na tata nzambi masumu ya beto imbi ya beto ke kutuwa mutindu kibaka kati ya beto na tata nzambi na ina yani lenda ve kuwa bandombolo ya beto nani na kilokula yai na miso ya nzambi ya longo nani na taisha nzambi ya longo lina kuzonza ti yani mekukangama atana diamu mosive ya imbi kenda ya tata nzambi ya kele samu na baina ke kunjimaka imbi ya baru na kunyongoluka samu na kulomba nlevo ke kunyongoluka na njila ya nkunga pe kusambila samu na kundima masumu ya beto pe kulomba nlevo ya tata nzambi ututala mulemba mi Yisu twizi yuvula lemvo kanu mieto nyena nanza twizi fokama vakulunzi amudila ya ibi sukumuna beto mumenga yetwa vembo kakevo nampwe utusao tusanave utusanave sokomona beto mumenga yetwa vembo kankevo nampwe utusao tusanave utusanave sukumuna beto mumenga yetwa vembo kankyevo nampwe beto bantu ya masumu
me kufinama na ntalisi yange nzambi ya longo. Nani na ntalisi yange tata nzambi lenda kubunda ntulu na kuzonza tiyandekele ya kulunga. Nani na ntalisi yange nzambi ya longo lenda kunangu na musapi na kuzonza ti yandime kudyata mutindukele luzolo yange. Ata muntu mosive mutindukele nkenda yange inange silaka beto na mwana yange Yesu Kristo. Beto mekuyinama na ntalisi yange nzambi ya longo. Samuna kundima masumu ya beto. Samuna kundima tiyakelika tata nzambi. Beto mekusumu na bulongo yange. Zonza ti kanange kutanga na kusimbilila imbi ya mosi na beto. Nani lenda kuvuka ata muntu mosive bika tata nzambi nge kulevu kila nyonso ya imbi inange mekutanga